Ambalma HDTV la jebako Maliko nani Maliko ka aw munu sigile me kana jani wakati na aw bisimila ko emission mandika na ngoma ku onga jidi emission mi batu aw ni ne nami yala katanga jilu na nga artiste fu enu ku baro kabuka ko chama kalama ola sa mami bambulo bi ha moko koroba do bi ma bla do ngili dala abisan chama bo nan ko alima ko alusam aw ni ne anga je anga alusam na jani wakati na anw ka jeliw dɛmɛbaga Sabadogo coiffure ka bɔ Sabalibugu Génération Napi chez Mariam Maïga ka bɔ Badalabugu n'o y'a sɔrɔ ni cakɛda de b'i bolo k'i b'a fɛ k'o lakodɔn i bɛ se ka HDTV la sɔrɔ an ka nin numéro la n'o ye 72 69 70 32 Anula alusam ba ça va Korbasiti la ba c'est HDTV mo willa kana se ifembi les sonja du membe effet ka fi lamebako ani ikanu bako yeni wagatina o kam quand même adiaranye abonyana parce que hadmade mo mo mena ibara o nebulo o kawsamiye aw wulla kana ne segere fonga du kono adiaranye foka damatebe donc adia ntise ka foka banko donc mbe alla me bagaw ni am file bagaw mbe mali tiene musone dimsen mo ko roba mba bela jele fo voilà. Ah, ok, folie diaraye. On est content d'en fi on est sewara. On will la kasi ifembi, ame fega boy ka ko chama kalama, iga music carrière corona la. Wa bi question bado umano wone. Ah, ok. Alusam. Am fega don ere join ani bora yoromna. Bon, ne Seydina Ali Badara Sajaye, chekilen togo nani katuguni wona mogomo soro jena tigela ni alo togo ute. Parce que ni a jatemine Seydina Ali Badara Saja otofo mugo semani onte bon donc ni wolola bamako ya Badlabugu kamo Badlabugu ka koroba ya Badlabugu mais on ye kay kawde mais kay yoro dumendo ne kunyakari kade amne mo je viens de Kunyakari voilà. Ah ok, en flel borona la boroye familial soro ula mais il faut y faire ni bayan fa ni sera ki dado la ka doni fo on en flel boroye obijan fa bon ni fato ko Amadou Sam ne bato ko Oumou Sam mais ni ko membal mo be fo dugube je kan toya nga famille ka bon barka bala donc ne fa yan fa Amadou Sam bayan fa Oumou Sam voilà. Alusam yere nyame o ko dafe anga fodube sam naka bela jelo manake jien voilà diaranye ko dugo Alusam am feka do ifurle no ani demi bulu bon quand même na ma ke tatnie ni kelen ka dongli dada mina ni 600 no soro fu muso ko tembolo e tatnie ouais mais quand même muso bembolo deumbembolo ne muso afa anene ba fa kelen cousine de bembolo voilà. Ah ok, Alsam il flel bako ye familial soro una Alsam ire dongli dada mine wakati jumena fokana se bima bon quand même depuis ne ka dogon ne be dongli dada ronde ke depuis ne ka dogon ne te bara fo ke ni dongli dada mais Alsam ire ka lakodo au Kera en 1995 o ya soro ne ka dogon ne ka premier album bora en 1995 donc ka damine 95 kana bla 2020 na toujours Alusam nateka yele ateka jigi bon je sais pas mumbo ke mais ne bulu mumbo ke o ye majigi de parce que hadama de ni ala yi son togola kana kafa kana yada ne kafa lente yada lente o de ato toujours abe foko Alusam samuga anikobi Alusam yado o ya alaka kode sino beto sorode voilà ay dongilida we ibay dongilida bon quand même il y a me gawlo ye dongilida lawde ante foy doni dongilite malu ne nga bamana kay famu mais on ga famille là c'est-à-dire akafoko on ga famille dendo kera dongilida la ye akala ko don dans le monde entier Malila a follow l'année là né à Lusam. Wow. Bon mais ne dongbe dongilida parce que Mamoudou Sam nta do ni ya togome ou be ni ma togome al ni ta do peut-être ya togome allez dongilida la allez ne de
bon Thierno Sam bon nta do ni o fana to ko me ni mame bon o fana ne de bon olu be kan ne siratama voilà mais olu ala barkala olu fana ulakodona comme ne lakodona tuga mina mais lakodon ya utekelenye parce que ne folola bon ne folola olu tugura ne ko donc halni olu be togo be fo yoro abe fo de ko alu sam diwde do donc o ba dira ka fo c'est-à-dire lakodon tekelenye quoi bamana kan man ko mais ta do ni be nga bamana kan parce que ne fana ka bamana kan ka grinde quoi non tu fais voilà on a ñu ko nawde do anga famille la amusomo be dongili da a chema be do abbe dongili da mais sabil nya fiye tugam na mo mu lakodona naye o kerane malibe ne de lakodona gawlu dongili dala kateme abela jelenka voilà ok absanu am feka do yakli bi ga dongili folo la ni yakli bala ga don fo on en flel baro ni warati bon ne ka dongili folo en 1995 au dara mali de meseni de la école de façade de ko suka be mali yetemi école be narto ya selam jetimi école tam selam ne janga worbe bene bange erawbe bene bange sukabe mali jangen sukabe mali naftoro den jinnabe o de kerane ka premier album voilà 1995 on y bité kelenye oui tiens ok flel baro ni kanu baro lui familial soroula alsam e album bo ami fe gida do la ka doni fo en flel baro bon ni album bo parce que ni ga sila ko ne ka dongili folo kera jume ne ko woy suka be manude ni album de ni album chamon bo 95 ni sanche ni album chamon bo ni single chamon bo ala barkala voilà ni album bo flel baro e familial soro alsam on yere yi pousser ki bla dongili dala bon c'est-à-dire bon ni koy be ni ngawla mo fana be ni ngada mo ni pousser ki animateur ici akanu voilà bon donc iba do jenatige la benika bara de do oui tiens et puis jenatige sababu de do ate komi ka fo kontese ka bara wereke mais ninde bena nga bara ma mbese ninde la et puis jama yen donaye adiara a jama kelenye bon donc ntura kono mais ni embla bara werla mbese ka keke mais dongili dande diaranye katama bien bara beka odia to depuis nga dogo nete bara ko ke ni dongili date voilà ok iflel baro ni kanu baro e familial sorola am feka don trophobie bolo we ibora malikono kata concert bola we festival bola am fe ga doni e fawni no soro bo ala barkala bo ne be yomi sisa o ba foko jenatige 5 continents de ni mafili o de be fo o de te fo voilà mais à 5 continents la a jamanate ne alusam madere yoromi mais mbe feka mu fiye mali ne faso de mais ma fe soro mali la mais nya soro jamana werowla minni mali te keleye e ma fam passé en 1995 kanabla 2020 na clé mugante kalo mugante air mugante bon o ba dira ka fo mali kanu be nyoro mais malion c'est-à-dire ni ya jatemina comme ya fo chugayamna ma fe soro mali la comme trophée malion era tenedo c'est-à-dire ni ko malion tendo population de bendo mais gouvernement tenedo bon ni ko gouvernement tendo ne fana te gouvernement do ima famu bon o ya kene ala ya kene o ma kenye ala ya kenye mais trophée ñu soro jamana ko ka minni yante kilenyi bo obe ala tanui voilà mais nya soro mali to wala voilà bana wi fierté bay voilà tiens la ali ka dan ikodona yoro wero lawlu olu e trophée ni fin di ma we po belebele bay voilà
an b'a ɲini an ka autorités fɛ mɔgɔ min ye san 20 kɛ dɔnkilida la fo ka san 25 kɛ dɔnkilida la komi bi tiɲɛ yɛrɛ la fɛn b'a ka kan ka k'o ye Mali kɔnɔna na hali k'a dan a taara ni Mali tɔgɔ ye yɔrɔw la yɔrɔ mun ni Mali dɔnnen tɛ an ka foli belebeleba bi ye o yɔrɔ la Alusam an fɛ k'a dɔn e yɛrɛ siya ye jumɛn bon o tɛ baasi ye mɔgɔ tɛ se ka baasi y'a la fo n'o y'a sɔrɔ danga b'i kɔ parce que ne ye Gawlo de ye ka su ko ka dugu jɛ mais Maliens tɛ Gawlow dɔn u t'an dɔn parce que an buruju bɔra Sénégal de parce que n'i y'a jateminɛ filakan fɔla bɛ diɲɛlatigɛ in na a bɛ fɔ de k'a bɔra Futa Toro o bɛ Sénégal de kɔnɔ mais munna anw kɛra Maliens ye parce que an buruju an mɔkɛw bɔra Sénégal ka taa ka na sigi Mali la n'o ye Kuɲakari ye bon an faw sɔrɔla yen bon an baw sɔrɔla yen bon donc Ala y'i to a ka masaya la u carina dɔw nana Bamako dɔw taara Dɛgɛnbɛrɛ dɔw tora Kayi dɔw tora Kuɲakari mais anw sɔrɔla Bamako yan bon donc ka wolo yan c'est-à-dire ka mɔ yan ka kɔrɔbaya yan donc c'est ça quoi ok voilà an ye faamuyali sɔrɔ o la y'an bɛ fɛ k'a dɔn dafara jumɛn de bɛ Gawlo ni siya tɔw cɛ bon ni ye ɲininko la n b'i jaabi o la parce que n y'a f'i ye n ko Maliens tɛ Gawlow dɔn bon Gawloya yɛrɛ ka dɔn jamana in kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ ne Alusam sen b'a la n m'a fɔ ne de y'a to n'a dɔnna dɛ mais ne sen b'a la pour que Gawloya yɛrɛ ka dɔn jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔ ne sen b'a la ne ma kɛ fɔlɔ n tɛ kɛ filanan ye est-ce que i y'a faamu bon mais k'a jirila dɔrɔn k'a fɔ Gawloya bɛ kɛ min n'a fɔra jeliw Mabɔ Gawlo Numu jeli Numu Ɲamakala bon donc ka taa bila Sakew la ka taa bila Bamba dɔw la bon nin bɛɛ ye kelen de voilà mais tɔgɔw de y'u bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn parce que Ɲamakala ma bɔ Ɲamakala la o n'a fɔra mɔgɔ ma Ɲamakala dɔrɔn i ni tɔw bɛɛ de ye kelen ye mais pour que aw ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fo dɔ ka kɛ Gawlo ye dɔ ka kɛ Mabɔ ye dɔ ka kɛ jeli ye dɔ ka kɛ fɛn wɛrɛ o n'a ɲɔgɔnnaw dɔrɔn de don sinon a bɛɛ ye fa kelen ba kelen voilà ok i lamɛnbagaw ni filɛlibagaw ye faamuyali sɔrɔ o la Ɲamakala mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka foli bɛ HDTV mɔgɔw ka plateau kan an bɛ diɲɛ Gawlow bɛɛ lajɛlen fo Alusam tɔgɔya la Alu ne bɛ fɛ k'a dɔn lien jumɛn bɛ i ni Nayini Jabate cɛ bon ni ɲininko la n b'i jaabi parce que lien mun bɛ ne ni Nayini Jabate cɛ o de bɛ ne ni dɔnkilidala tɔw cɛ mais ne ni Nayini an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc kanu nana an ka di ɲɔgɔn ye n ka d'a ye a ka di n ye bon o lien de bɛ ne ni Babani cɛ Nayini cɛ plutôt bon c'est pour cela que n bɛ fɛ ka jirila dɔrɔn k'a fɔ n'u bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo quoi voilà o de kosɔn n da filila ka fɔ Babani sinon a Babani wo a Nayini wo c'est-à-dire a mɔgɔ wɛrɛ wo ne ni nin bɛɛ de ka di voilà ok i filɛlibagaw ni lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ o la Alu an bɛ fɛ k'a dɔn i ye dɔnkilida daminɛ wagati min na fo ka na se bi ma i ye nɔgɔya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ ani i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ bon quand même a nɔgɔya kɔni ka ca ka tɛmɛ a gɛlɛya kan parce que hadamaden n'i bɛ don ko la en tant que maa min kalan donc a tɛ kɛ gɛlɛyaba ye parce que karamɔgɔ tɛ ne la dɔnkilida la cɛ tɛ muso tɛ denmisɛnnin tɛ mɔgɔkɔrɔba tɛ voilà bon donc ka jirila k'a fɔ o de tun bɛ kɛ a gɛlɛyama yɔrɔ ye n'o y'a sɔrɔ karamɔgɔ de tun bɛ na mun b'a fɔ a fɔ tan nin kumakan in fɔ tan nin kumakan in fɔ tan o de tun bɛ kɛ a gɛlɛyama yɔrɔ ye mais de fait que Ala ye ne sɔn cogoya min na n y'o de f'i ye n ko mɔgɔw sɔn cogo tɛ kelen ye Ala bolo ne ma kalan ma école kɛ mais dɔnkilida Ala barika la Ala y'o kalifa n ma n bɛ se o la Ala barika la donc n ma gɛlɛya foyi ye dɔnkilida ta sira la a nɔgɔya ka bon ka tɛmɛ a gɛlɛya kan ok voilà i filɛlibagaw ye faamuyali sɔrɔ o la Alu an bɛ fɛ i ka conseil dɔ di sisan jeliw ni sisan artistes ma parce que bi an bɛ wagati min na kow ka ca mais e yɛrɛ fɛ u kan ka kɛ cogo di
Bon, quand même, donc l'idée est fin de, c'est-à-dire à te comme il faut que kangari daouye parce que donc l'idée mangelo kumakan de kagele ibe kumakan munu dlanka ke dongli o de kagele bon bi anga dongli dalaw c'est-à-dire ni ya jatemine comme ambe génération muna bi c'est-à-dire u ka dongli akadi demiseni wiye bon donc ni mun kadi demiseni bon donc o be se ka sanga soro ala barkala bon mais dongli mangele kuma ibe kuma mun fo akono o de kagele o de te mogo chaman bulu kuma kan nyuman de te mogo chaman bulu bon donc ni anger la nyogona ambisika kuma kan di nyogoma pour que obisika kuma kan nyuman fo chugam na parce que ni aja tamina bi anga demisenu ka ritim no ritim kadi demisenu ba don demisenu ba fe mais kuma mumbe voilà akuma de teta mogo do jimi sira fe parce que ni ya jatemine abe foko dongili e demiseni de taille mais dongili te demiseni taille dongili e moko korobaw de taille parce que ni kera dongili dala e moko korobaw bi ka dongili dame no ya soro kuma ka nyuma mbala ubi duwa ukiye mais no ya soro kuma lankulo mbala ubi danga bon donc o ba dira ka fo te demiseni taille c'est-à-dire moko korobaw taille dongili e kateme demiseni uka demiseni be adonde uluba panka porti lama de ke uluba adonde mais mugo koroba uba lame de uluba lame kuma munu be fala ubo de lame bon donc ni kuma nyuma fo ni de ala ka barka do ala koy ala ka sini ken adama koy mais ni kuma lankulum fo e bita soro o mugo koroba kelo de wa fo ni de ko ay ni faka ka boy ala kana barka dun ala kana ima famwa donc o ba dira ka fo mugo koroba de tay du ili mais demiseni utate munye na kera la obe wuli ka do bon comme anga mo koroba ulu temena doyen ulu ba lame voilà c'est comme ça quoi OK fleur baro et familial soro la comme y demsen ko fo ça ni wakati na anya les réseaux sociaux ça fait willa kata gaspi am fe ka do bon gaspi bon neka jatemina la gaspi kelente parce que gaspi ene dende kasuku kaduje parce que gaspi depuis anyo wondo fobi aben wele mon père de ma femme bon donc o ba dira ka fo kon dende do bon donc ibawan c'est la même chose Sidiki Diabaté o yende kasuku kaduje parce que Toumani Diabaté Nkorkedo, c'est vrai Nkorkedo et puis Nterike Fanado parce que Teria Kadini fait bella jene. Toumani Diabaté a un kanu nyakanu. Bon, en 1997 ni a jatemine 97-95. Bon, au wakati ya soro ni ane Toumani nunube répétition ke ibeta so Sidiki bon au wakati do la ne wataka a signé 5 ans bon donc ambe continue nanga répétition bon c'est ça, c'est-à-dire gaspi dronte o bela jelende do nunu be ne ka mugode voilà nous kadin kaduye ou kadine OK ifleli baro ne kan baro ou familial saraola merci beaucoup et alusam am fait ka don projet du membi bolo dona nata musique sera fait ane ko werola bon quand même diana tigela bon hada madembi tafo ala ba take ibita soro ute kelenye ibe fendo nyini ala fe atake mais ite fendo nyini ala fe ala bake ala ba yere sago ya dala mais fe mum bene hakilila tagale nyefe bon c'est pas comment bemana fo kama ala ka ambela jelende ya rabbi voilà ami wakati mina komi bi ika album jumembe ouais ye single jumembo ni wakati na bon ye single là-bas tu single chamambo ye thank you mon amour labo ka mbife ko labo ka dolomani ko labo bon a chaman ye single chamambo alusam te korobo alusamu sontila ebeke to goti nyobo boka
mais nga dernier single mu mbembolo ya oye Gorobone de Gorobone a titre de Gorobone voilà ale bora amame iga single labay yera ko Gorobone a inspiration nana togodi bon inspiration côté ñafi ye chugamina dron parce que anga jamana in kono ni ya jatemile kunyo yorowla ani dengoni yorowla ibita soro mugo ka lajeli ka cha muso kunda de parce que muso aw muso nunu aw de be Paris bon aw muso nunu aw de be maquillage ke bon aw muso de be c'est pas aw de be entretien chamambe o ka cha muso kunda ka temeche kunda parce que aw magotala bon an chew flenge na dia tle kono ambe ko sin kele bon mo muso do 5 minutes abi nyegande kono bon obejeya kofo abi Gorobone ya kofo bon donc muso be fe ka ke Gorobone quoi donc ni tara kunyo yorowla ibaw muso ye sadira aw sapelendo bon aw nawka usulan kasa aw nawka parfum kasa bon sadir Gorobone ya kadaw ya abi fo mako Gorobone abi komi ni ko dakabana muso e ma famo bon aw magotala bon donc mais bon on la nya jatemine ka Gorobone ndla musola kawye quoi OK il fleur baroni kan baro familial sorola mais alors ami feiga o donglinda on a plateau sans Gorobone wene hekeme Gorobone wene hekeme Gorobone nenam debbo ko Gorobone Gorobone hekeme Gorobone babam debbo ko Gorobone Gorobone hekeme Gorobone debam Salimata ko Gorobone Gorobone voilà ko dongli de dongli ndiara turu voilà banami Gorobone bela jelen famille mali musola ko dien ama bela jelen fo HTTV plateau sans fait et alou anga émission menacé a kunchema yoro la am feka don mon kadi e alusame ani momandi bon je sais pas bon encore ni ngali amano gon quoi fait mon kadi ya fait un kacha voilà bon fait mon fana ka gonye a fait un kacha donc hadama de ni ko ni kelende mandiye nyana tigala yengalon tiga hadama de ni ko ni kelende kadi nyana tigala yengalon tiga malone ba manaka infam ibe se ka ke fendo fe bi ibe fe were ibe ke mu fe ka teme bi taka bo donc ni ko mbo fodro yengalon tiga fendo kadi nye fendo mandiye la vie même c'est comme ça quoi allo kuma kan laban jume me fe ka fi fleli baroni kan baro yeni waratina bon kuma kan laban mun me fe ka fo jamano kono dew yani maliyo ye c'est-à-dire comment kan werete mbolo foli ko parce que mbe mali population fo kosobe parce que ni ame alusam mali population de do a chena musoma wona dimisil na mo korobo be ko alusam to ko werete ne la ni alusam te mais saninga dongili da damine ne tumbe wele ko alu bacili voilà ne tumbe wele de ko alu bacili o sorla mu fe passer ne to dara mo gomina o de to ko alu bacili mali be bado mais bibina ala ya dairo suma ale tayana sisa alu bacili ne to dara alu bacili de la bon ne de alu bacili fana to man foloy donc ne dimisen nama bebe ne wele alu bacili bon donc sisa ne kera dongili dalay c'est-à-dire nga premier album na ko ne mako alu bacili de be sebalawa bon donc ko ay alu bacili sebala donc ko ay au kana ke alu bacili parce que alu bacili o ya to komande e jogoro mede do donc nawna na ke alu bacili c'est ça toujours aller de ke alu bacili de toujours quoi donc ko aya ke alu samé comme ajamu ye samedi aya ke alu samé voilà bon donc anana tande donc ka dira bela jelin na bela jelin fo voilà bela jelin fo merci beaucoup fodi jaranye ama fala ga bada dal no ga islam Allah ka duwa jabi mais alu anti blatin to de ami fega morceau aduna polo le tumbe yande wari chama tumbe bolo
yande bide sera malimalo letero bebolila kanto. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ambalima HDTV la deboro anana alusam bi anana dem so sere muntu me ministère là ami faire un témoignage donc afaka ani. Ça va? Ça va. So morodo. Si. Am fe ga doni fo ani ifaka. Ne fa alusam ye ne fa artiste baye nogoni aka ko abonné ma toro akadne ka se degere do ma aka donglu ere kadne ay refene kadne me kuma gele ni ma don quoi. Aha, kuma ka gele mo tuma jume ngano gay masa. Ah. Doka no ne bolo ni kuma. Bon, ame fe ministère la itumi to ga pani munu ba ga kele ima amo bo doroni la sisa. Ok, on tonal sami be dongli dumando danye wala be pa bo la sisa. Aha. Ok, pan fitin do bodro amado e ifaka sonko. Ila maka dondoro. Balma HDTV la deboro antunye musoro alsam febi oletuyeni amade me baga bela jelinfo malikono ani malikoka musona kunto anjigi akoro anga sponsor anga foli belibele babuyi ambi majo coiffure fo ka boba ko jigoroni ka paradis de marié fo ka boba ko jigoroni nere la bena sabado ko coiffure la maquillage be kene yera la émission konna na sabado ko coiffure mo ko de bu kene nga foli belibele babuyi amade me baga bela jelinfo malikono ali malikoka nan kan mbogo munu bu sigi dimanche kan émission mandi sui anga foli belebele baba yi HDTV plateau sans fait la wa amba foye aw kana nyina ka abonné ni nga klaka nga vidéo partager ni nga like wa amba fo aw kambe dimanche wera ni plateau sans fait bye bye. Anw ka jeliw dɛmɛbaga Sabadogo coiffure ka bɔ Sabalibugu Génération Napi chez Mariam Maïga ka bɔ Badalabugu. N'o y'a sɔrɔ ni cakɛda de b'i bolo k'i b'a fɛ k'o lakodɔn i bɛ se ka HDTV lasɔrɔ an ka nin numéro la n'o ye 72 69 70 32.